যদি যদি অ্যাকশন না করে তাহলে তো আমরা আজকে আমরা কিছু করতেছি না, যেহেতু প্রবলেম আছে। যদি অ্যাকশন না করেন তাহলে আমরা আচ্ছা এই কালকে ঘটনা জানেন তো আমি না Belai wana masih capatimu mia horo horni jepuru kalai pandani bo kumulung nino chini tiprasa koktuma thunai asis de borma bini logi utai kroksa shikla tongo bo koktuma thunai ya bono bathagrui lamau kaduli bujakha silai ni gada bai bono bokro kotok jakha belai kirima singsa ke borok ni bujakha jeng mia horo na koktuma mankha phiaba jeng horni bising phailiya nadi kok ngangke bujaknai kok tuma thumnai boboti prasa bunai rok boroboti prasa jengbai seng jodi no bahai bulai tokai tong ngangke o jaga bo chini yogmu chini freedom bo jaga bo tong nadi jeng kumulung press club thung agotla press club thung sarati bo rai jawo je kok tuma thumnai je jaga bo attack mani khana ke na jaga thang sobiyo chini agotla press club ni tini president pranab sarkar phai sopaijak Tripura Electronic Media Society ni yang Surajit da sokpaijak chini Samraj da sokpaijak Kumulung Press Club ni president sokpaijak jeng khnamani logi no tini Radhapur thana bo FIR Lords khlaijak ka 24 ঘন্টা ni bisingo jodi no je Asami arrest khlaijak yang gangke hajing norok Agotla Press Club ni president samani khana kana jeng thana bwskango o road block khainai Kanani program paimani yagulo jodi no arrest ngiya ko jeng kok tongman khangke jeng oro phai Radhapur thana bwskango gerau khainai pore road block khainai jeng jora rekha Radhapur thanani police no 24 ঘন্টা ni bisingo Asami rok arrest ngani bagi obosimiya bobishoto Tibrasa kok toma thumnai simiya sara rajyo ni bo jesa channel phan samung khaiteng jesa press club ni member phan ngthung bo jodi attack ngangke logi jeng borok ni bagi basanai borok ni gano basanai obo chini press club tei jeng media সংগঠন ni obo chini director chini responsibility jeng joranai 24 ঘন্টা bisingo jodi arrest ngake bwskang jorabo jeng phunugire nai sara Tripura ni sangbadik rok tamok khlaiman mani norok nai tong dikit korni rok anu bathak tin thang bathak ka rok kamata ran thumase nung kok ma thumnai nung chin bai ka hamnaya bisbi rong ni bai ka hamnaya ma herok ni sawai ta Tripura ma thono himi Tripura ma thoni media ni juno mia amakin hani juno bu ke juno bu ka dului bu ka ani bokor khati bai kya ke yak rok khagla rok khai dong ta kono khagla rok ka kadul ka rok borok silai gada silai na hanani thangmani silai last dike silai tuai ano silai ni khigorok bai ano bokoro ro kata bo সময় abo jeng thang jama ke 11ta sara 11ta 10 nung ka sira sini nono bunai rok sino তাদেরকে কাউকে চেনো একজন একজনকে চিনো নাম কি নাম তো কোন খরক বছর রং না নন বড় বামান bo jaga buza je par gana ni ayang boni pati bis bu sangon nung hingkangke nono bumani yagulo nung kharai da bachi na ki police thangai da bachi ang pula budak kongkro police tongo da baman police tongo boro ang chirikha boro cheri tongo boro anu kono help khalia boro je ang opai ke boro police pajin ke ang thangi pai jeda je boro ante bone police imbu sango kono police tongo kangke bos